A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Wa qala aidan walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Al-ayah. Amma ba'd. Ben setiaja hadirin hadirat muslimin dan muslimat seemuljaaki Allah. Yereng kaula ben ajunan amuci ben asyukur dak ke Allah. Sekak dima kalaben taufik hidayah maunah inayah. Ya kesempatan mangken dalam keadaan sehat, dalam keadaan sempat alengki majlis zikir asareng para habaib, asareng para guru. Alhamdulillah sehadir cek banyak ngara tak itu pani corona ri beri kanto ki. Beda ki yang mati kanto. Ada ki? Beda. Banyak mun tak ada ingi baaki di Bangkalan majid. Semoga ladung kadung kare selamat menterbi Allah terus lanceng umur sebarokah. Bisa anam baik amal ibadah untuk sangu da ajunan epon Gusti Allah. Kadu kala epon salawat ben salam mukate pada ajunan Gusti Kanjeng Nabi. Sekak dima Gusti Kanjeng Nabi kak dinto seampun apek takaula ajunan minadz zulumati ilan nur. Dari peteng eki bekatera, dari peteng putu eki bekaterang ilmu. Sekala ben ilmu seepek ta Gusti Kanjeng Nabi kaula sareng ajunan bisa apitaaki antara hak ban batil, antara saya ben setak saya. Semoga saja sehadir tetia orang sekenging syafaah ipun Gusti Kanjeng Nabi yauma la yanfa'u malu wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Amin ya mujibas sailin. Tapi dan kula yakin saja sehadir insyaallah tetia orang sekenging syafaah bingkengan. Amin. Karena kula ben sampean mangken nika Rabu dak dinto salah satu acara ipun mau sholawat dak Gusti Kanjeng bahkan etoles kak dinto maulid Nabi dalam rangka pengajian selain haul amoloten meskipun beni bulanmu nika mak lihat contoh aslina sayan sanikah karena makin nika banyak orang nika pantak bulan molot amolotan pas tak sabar desa ada bulan nikah jadi molotan kutu bulan molot mun makin amolotan pehnya mai parlot sapar ke ngamolot mun bulan rasul pahenya mai sorlot. Jadi mun tak tepak ke bulan molot engak sing macam tak terima amolotan macam beda ada bulan nikah. Ini perlu diluruskan bahwa zikra maulidin Nabi nikah tak kotu bulan molot bulan napa saus kenging. Jelas nggih? Pon sepertama kenapa kok demikian? Lah salah satu landasan maulid itu oleh Nahdlatul Ulama atau manhaj al-firqatun najiyah. Manhaj ahlus sunnah wal jamaah ini kan mengacu kepada hadis ketika Rasulullah apa sayari Senin ben hari Kemis periksanin Kanjeng Nabi ajawab dzaka yaum fihi wulidtu wa unzila alayya. Neng hari Senin ini Kanjeng Nabi elahiraki makanya Kanjeng Nabi apa sah artinya Kanjeng Nabi kak dinto amolotan juga buktena ibadah pasah kelako ketika lahir Gusti Kanjeng Nabi. Keng kula ben sampean makin amolot benih kelaben pasah kelaben cara sholawat ben sholawat pese entara sengkang irwa pasah ambu sa amoloten. Lah Rasulullah itu berpuasa benih cuma bulan molot bulan-bulan lain deka apa sah sepenting arisan dari kadin to japon ulama molotan ni kata kutu bulan molot maki bulan napa saus kenging. Saya nomor 2 dalam kitab Kanzun Najah itu buaki bahwa amolotan kadin to bal fi kulli yaumin minal am arena pa asawos dari satahun amolotan kak dinto oleh pakun iyan juraki ben pakun kenging fadilah pakun pada ben se amolotan bulanmu. Jelas nggih? Lah bagaimana kalau ada orang menyatakan munten mun tak bulan molot tak sah karena lopot bulan sapar ni ke beni bulan lahir Kanjeng Nabi. Lemun pas kau tu tepak kalahir Kanjeng Nabi amolotan sepertama
Sampian kotu amolotan tanggal 12, kotu patepak hari Senin, maka tanggal 12 pun tepak ke Jumat dan lopot. Jelas? Lemangkin la tanggal 12 la hari Senin tepak pun. Le amolotna kotu ko lempak sobu. Arapa Kanjeng Nabi lahir ni ke bekto sobu tinali la amolotan bu sobu mali apsa-ap si kaunjengan. Nggih. Jadi mon kutu tepak kutu tanggal 12 hari Senin ko lempak sob. Karena Kanjeng Nabi ni kelahir ada bagi senikah. Miladu Rasulillah sabihata yaumil isnaini lil isnai asyaral madi fi rabi'il awwali wadhaka fi amil fili. Jak saking aku bahasa Arabia. Guste Kanjeng Nabi lahir bulan mulata are Senin sopuna tanggal 12 tahun ke pertama. Beden apa tak ada? Bagi tak tahu lah unggul lekas mari buk. Lah Rasulullah itu lahir hari Senin. Waktunya subuh. Bidannya tak cukup ngangkui bidan Rabia, tak cukup. Jadi Rasulullah lahir tidak pakai bidan Bu Yuyu, Bu Tati, Bu Lina, Bu Susi, punten. Pasaya bidan Gusti Kanjeng Nabi dinyatakan Kanjeng Nabi lahir bidanah 4. Pasaya semuanya diturunkan dari surga saking istimewana Gusti Kanjeng Nabi. Fasintani min huril jinani tabattata wa Asiyah ma' Maryam bintu Imrani. Ada 2 bidadari diturunkan oleh Allah dari surga. Sedua nikah manusia yang bedai kebun swarga. Yang pertama Siti Asia. Pasayarah Siti Asia ini wanita hebat. Beliau ini adalah istrinya Fir'aun laknatullah alaih. Selake kafir keng si bini bisa masuk swarga. Hebat tak hebat? Yang nomor 2 Siti Maryam. Pasayarah orang sepona Nabi Isa alaihi salam yang ibadah di mihrab tak teman keluar kalaban izin Allah ta'ala ke kasukan Allah bisa ngandung. Istimewa luar biasa. Ta'ala ke ngandung. Ibu engkalan banyak nih makin buk. Tandi lah ke ngandung. Tanya kita tangke, mi ngandung ka kele, cak kita alake. Nyampit tahu buk ngarang kok nih Siti Maryam iko. Can malaikat cak entah buka colong je iko. Itu Rasulullah, nggih. Lah ketika Rasulullah itu dilahirkan, ketika Gusti Kanjeng Nabi ini lahir, apa yang terjadi? Ada api di Persia sesembahan orang kafir ni kamate. Apa ya mate? Saking dari muljana Gusti Kanjeng. Nangka ada cepon. Nurun bada idzaka min makatin hatta ana rabbika asyamati wa dandanal kumriyu bil farhati wa ukhmidat narul majusiyati Nabi Muhammad khairul bariyati khalqan wa khulqan biduni raibati Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabi Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabi. Kanjeng Nabi ketika lahir ras ni sampai aguli. Makan cang lagu lamba saat dia datang ras terasa berguncang. Pandai lagu ya cereng. Biasa nak kau rukes deh pakai baju. Salah satu mukjizatnya padamnya api Persia, hancurlah kerajaannya, hancur lebur seketika.
Nika lagu make lagu ke dingaki bi gula macam masuk aswarga nika. Egi na bangki. Tak pada bina kena mangkin lagu na car pacaran 4 tahun pah tak deti selake pah ngucap percuma tika alajar lamun tika takok takelem percuma abur leburan mun ela mara tak kelem. Aku pak pulau berkes bae majune. Lah makanya kelahiran baginda Rasul diperingati sepertama sebagai bentuk kebahagiaan kaula ajunan sekak dimma punga dak kalahir Gusti Kanjeng Nabi ampun apuk teh masalamet orang sepaling celaka. Ibu dina boleh punga atas lahir Gusti Kanjeng Nabi ampun apuk teh apareng kasalamatan dak ka orang seampun celaka. Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam salah satu tafsir menafsiri Al-Quran dari kalimat tabbat yada abi lahabi wa tab, bahwasanya Abu Lahab ini adalah pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Jadi saya paman nikah Abu Lahab mun Abu Cengkel ke sebeni pamanna. Nggih Abu Lahab ni kesekancaan CS bi Abu Cengkel. Keng saya pamanna Abu Lahab. Lain kamu tak oleh hidayah paman nah masuk neraka yennas binasil Quran paman jak saking karo penakan pendonan mentir kau leben ajunan selamat amin. Lah cuman ketika Siti Aminah Sayyidatuna Aminah ngandung raja senyama Abu Lahab nikah Suwaibah budak bining nikah pasarin ben Sayyidatuna Aminah takut Sayyidatuna Aminah rembi eseng malam tak ada siapa ringin. Jadi Suwaibah budak ang Abu Lahab pasaren ben Sayyidatuna Aminah. Ketika Senin subuh Rasulullah dilahirkan Suwaibah kak dinto pas alapor dak serah alapor dak ka se anyama Abu Lahab tuan beda apa Suwaibah Aminah lahir tang penakan rembi iya tang penakan keluar tuan penakan sampean ampun keluar berubah kan tuh mun laki bini apa tanya berubah inji parobah mun Bangkalan berubah kalau bahasa Indonesianya berubah. Titi Satria Baja Hitam RX lah keponakan saya itu berubah parobah laki apa bini laki tuan penakan sampean pah bangga Abu Lahab bang bunga cek bunga na bangga anak pemik bunga anak pemik bangga pulan andi anak pulan andi penakan na laki bekto kak din temen anak bini ni kedus nudusin makan cepon Al-Quran idza busyara bil untha dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhim mun pergi kapur cok rembian ang bini muirah muana keluarga todus jahiliyah ni kasaking dari pudu namun laki kapi ngaranya kubek ke putol ibadah bapak lah tua mun pahala kayak kapi saking dari bukenga orang kafir jahili mun andi anak bini ni ketodus terus laki itu mun pahala kayak kapi ke pedam jengkel ja jengkel tono iko mun tak kelok make berkono yo jengkel buk jengkel jagung rabuk. Tapi Abu Lahab nikah bangga bunga anak pemik bunga polan penakan laki polan laki Suwaibah ni kesampai MRT ke aki saring Abu Lahab lah ni kecepon Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti polan Abu Lahab ni ke bunga waktu lahir Gusti Kanjeng Nabi padahal sebunga marga laki tak tahu cak bakal dadi Nabi ben Kanjeng Nabi ki beni Nabi waktu nikah setiap malam Senin Abu Lahab seksana prei setiap malam Senin Abu Lahab seksana prei masuk Selasa PPKM hebat tak hebat gara-gara bunga lah bunga dak Gusti Kanjeng Nabi ampun apuk teh masalamat orang saya paling celaka bila saya selamat setiap malam Senin Abu Lahab prei tak usah masuk Selasa pagi ini kapuk teh maka Nabi Allah
Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Mun paringi fadl, mun paringi rahmat saya ngak babunga sampean. Kanjeng Nabi ini termasuk rahmat saya paling raja karena Allah sa'adabu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil. Jadi ku lebih sampean makin ini kan ngabunga. Sekak di ngabunga de lahir Gusti Kanjeng Nabi. Ampun abuk teh masalamat orang saya paling celaka pun malam Senin pasirah Abu Lahab. Padahal Abu Lahab sebunga benih marga Kanjeng Nabi nah marga laki eng ben Kanjeng Nabi kita yutus teti nabi kula ben sampean mangken sebunga benih marga laki eng keng pelan Kanjeng Nabi Sayyidul Anbiya wal Mursalin ben Kanjeng Nabi ampun yutus teti nabi. Maka mun Abu Lahab saus bisa malam Senin prei masuk neraka insyaallah ajunan sila Islam kak dinto tak kira nyeting ke neraka sama sekali. Sehadir ni insyaallah suarga kapi. Mun tak percaya lah mangkat ke ada. Mun lo percaya. Mun percaya dengan neng cak aku lian. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Nanti Rabbi Allah kaula ben ajunan pada tiap orang sepunga sehingga pun tahun bisa molotan. Ini bagi. Molotan ni tak usah raja kak, tak usah raja. Sering saya nyatakan cek cungan molotan, cek cungan berkat. Tak usah cungjak rajaan, mampu ngonceng 100. Ngonceng 100. Mampu ngonceng 50, iyalah datang 50 dia pun. Tak usah autang, lah kan mampu ni sampean, mampu 50, mampu 10, mampu ngonceng goreng kalemah, mampu kedua, ya arempukan mun kedua benia molotan. Umpamah nggih, tak usah aja ngaji cungan marga todus ka tetangga tak saya. Nika benih untuk tetangga, nika untuk Gusti Kanjeng Kanjeng Nabi. Dia lebih ketimbang ken beko depannya ujan. Lah cak jeung aja. Kak di mampu na sampean, mampu raja paraja. Tapi mun matur biasa raja tok kak. Mangga dia matur ni ke makmur. Matur ni ke termasuk tempat saya mulai lambat sampai makin Allah jaga. Anapa? Matur ni ke molotan tiap romani ke amolot. Engki dah bangki. Coba amolotan ken situng musolla belum polo orang kak kampuli ane kemunan ang mangkat ngiba sa mangkah mulai na kutungi balanas. Oke matura pun terkejak berkat jeraja matura beda berkatnya letek sa jiriginan nidang beda berkat kapan pekol tegala buah kentang tak karo matura tiap situng Roma andi langker situng Roma situng langker maki kata ada dengan andi langker tu ngidang tak karo matura situng Roma situng langker situng Roma situng ya tak tahu apa kena ngebeko apa kena ngabajang. Yang penting landik langker gitu. Artena istimewa orang Madura pelak. Mangkana mau selain tepan di PPKM masjid tutup, ngerabia ada masjid itu tutup. Allahumma. Coba nikah mun lebih pinggir jalan bu tak bisa pakai gembok pahibri bacaan masjid ditutup sementara untuk umum sampai waktu yang tidak ditentukan. Rabia nikah beda masjid pakai gembok. Ada ceng masjid ada pagar. Pada saya gembo adina dah. Maka nak syukur tetireng rabia bodoh ni kesambian. Sing ajak ngalih bagi bila dikata sambian. Sambian ngalih ada emah. Menteri Allah terus saya jaga, menteri Allah terus saya selamat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Lah makanya orang Madura makmur. Makmur ketinapa? Beniki soki reng Madura keng rizki Nabi Allah pacokop lu masalah kaya manusia ni tak berhubungan ben soki asli ni soki tak soki ni ka urusan nah Gusti ku lebih sampean ni ka nikmat soki tak soki ni ka tak igeresah tergantung rezeki nah makitunya na banyak mun andi rezeki percuma andi sabar belum loke andi talon sangang loke eta mun jagung lu julu jagung keng si andi ki na ngol-ngol ni kanya mana andi tunya keng tak andi tidak ada yang rabia dia tak andi tunya rizki masuk kapi kak soki abu isor bajani ke bedu perumahan elit senang nengi dalam bener yang biasa nih kak dosen doktor profesor pro olah pro tahunan pro seki per bulan ratusan juta uangnya mobilnya Alphard 1 M600 uning sa M600 sembilan bu mun kebeli centul ngambang rabia dia Rombia, okay. Rombia ni ngambang mun kebeli centul sampean. Nak kena langoy. Romana tingkat sahamnya miliaran, tabungannya miliaran.
apa makilah tunya na banyak bi Allah beri penyakit senyama komplikasi can dokter sampean mun ke kantor Pak cak mobilan biar kalori terbakar sampean apelo sampean ni ke jogging apa jogging berkak ke kantor gi lakur mulai lemah berkak boleh mobil Alphard gaji na atusan juta pesen na miliaran keng mun ke kantor berkak mulai berkak kebay nampak mobil Alphard mun ori berkak bu abu ring rombiar tandi mobil keng benari numpak mobil itu nemu di mah ngampong beku apa ku pentingan di sepenting nom ngaki buru juga andi keng tak numpak takut sampean tak andi keng numpak to cukup majer 10.000 tak usah beli bensin tak usah becek tak usah ngasai thank bil-bil pukempuk ripah mangkata ka pengajian roh otak mangkata ka uleman neng ibu di maki bengkongan di ke separuh ku tak cekak jak maki cilan rosak bisa tak ngalto njak jelim benapa bengkong dia nggih sampurna tak sampurna soki pesen miliaran tabungannya banyak tapi karena komplikasi kok sampai tak bisa karena ada darah tingginya ate tak bisa ada kencing manisnya kacang tak bisa asam urat yang berlemak gak boleh kolesterol soki keng saya masuk saya jago ngedok benaing pote alhamdulillah rombia baru yang kayak kok sampai haram karo piring saya tak luang pun kok sampai gemet dia pada sekali yang kayak sati bani karo sati ini saya kakan make palapan apa hilap benar sing dei piring apa ni ke dapur langsung tolong ke lumari nya gua mari ekorai cak yang kaki kesampian pah ngetirep make piring sampurna tak sampurna saya napa tak saya tinggal tandi pese sepenting hat sehat ngak nikah tanggi buk aku leben sampian kan tak ruwet orang segi soki terkadang Allah ibri penyakit jeraja andi gudang, andi pabrik, andi hotel, mobil poluan, keng penyakit dah. Gagal ginjal, tiap minggu ku cuci darah, kanker kronis, tumor ganas, usus buntu, paru-paru, jantung. Coba erambiani kah? Beda orang andi penyakitnya mana ngak kaya? Ada. Jangan lo tuh mani periksa aki. Makanya kan tuh ini penyakitnya nyaman kalau keng tepeke deh ya. Kayak dia tak tahu cek paru-paru cek jantung tak tahu. Bila tak ruwet apa penyakit lah banyak gas kapi tampun. Thank you. Seneng tak seneng? Tepeke bantar ke bidan dan kula ni kampo tepeke. Napa kita tampun? Montro beres bidan ngocak sampean montro beres sagak si tepeke situng. Ambu si aroko. Alhamdulillah ambu ongku si ke bidan tak antar kia. Ini seru ambu saroko ni dia pakun nyebul. Arokok pakun lagi teh. Wah iya jong tak arokok mate ko. Langu arokok sampai mate ko. Anjir ya tak teh mate. Saya tak arokok orang po mangkat kade biasa. Ada. Dok bisa mending pangeran ni kata dia ngukur benakal lagi. Abu orang soki ni kemun penyakit ruwet kak sibuk. Iki bekarang menjangan sorbajang. Kurang alat ngalle ke Jakarta dokternya kurang profesional iki ke Singapura cek karo sakit tege depak ke Singapura muni rompiar ini aduh ruwet sakit sarah emade aja iya teng yalle ke Malau depak ke Malau mate abu mak gelas iki ke Singapura nya ku tak mati bisa sampe beol gagi be majid di Singapura mun karo keng tar mati anu napa teu mati ujau tanggo mati Malau boy bese pandina tak ruwet deki sapa iko abemi ngalkal lagi ngatelor aja menjadi petarangan mungkin anu Allahumma sholli ala Muhammad barokana napa barokana mulo seni koreng mun sholawatan kanjeng Nabi ni kemangkana ulama untuk memasyarakatkan sholawat dan mensolawatkan masyarakat muncullah salah satunya Kanzul Ahbab anapa makle sampian asolawat karena kula ben sampian mun esro naneng kalangker pahibri tasbih pakon maca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad tak maca keng mun elagwaki pah nuruk kapi gina banggi Wakaful Mustafa kalwardi nadi. Nah, kan apal teka alun nedok.
wa itruha yabqa idza massat ayadi. Tadi yang terus sakit kok galak vokalis bikin Zul Ahbab pula. Tak langkong bib agak iki. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya di mana ada majelis solawat, sambian mun maca solawat ketibi compok belum tentu bisa. Lah di sini ternyata ada Kanzul Ahbab dalam rangka amulatan. Ya cek baca solawat hadir areng-sareng sani kefaidana lagu. Makanya ulama menceritakan perjalanan Rasulullah, acerita aki Gusti Kanjeng Nabi. Tak semuanya dengan kalam nazar, tapi beda saya tulis kalaben kalam nazom. Napa kalam nazom nikah lagu aki. Anapa mi parlo lagu aki? Mun lagu aki kuleben sampian saya mau sesejarah Kanjeng Nabi ni kesemangat. Mara'aina al-Isa hannat bis-sura illa ilaika wal ghamama qad adhallat wal mala sallu alaika ya Nabi salam ya Rasul ya Habib salam. Kan semangat ketika senikah. Tinggal RTN. Mara'aina al-Isa hannat. Kami tak pernah menemukan binatang, hewan yang merindukan kepada orang yang berjalan di malam hari illa ilaik, kecuali kepada engkau ya Rasulullah. Tak ada hewan di kekerong kau orang sajalan malam kecuali dak Gusti Kanjeng na. Saking bagusnya Kanjeng Nabi ni, Kanjeng Nabi mun malam ni ke keluar onta ni ka entar arenduh ya ada Gusti Kanjeng Nabi cetak ka onta sahabat yeti ing palomam pakna yeti ing soko Gusti Kanjeng Nabi ni embi entar arempek arenduh cetak ka embi sahabat yeti ing palomam pakna Gusti Kanjeng Nabi minta osar kerong dak Gusti Kanjeng na. Mun sampian jalan malam tar ke tengah Tegal pah beda hewan cetak ka sebab kating soko nah buru olar kabur aja kak. Makanya Rasulullah Nabi Muhammad khairul bariyati khulqan wa khulqan biduni raibati. Khulqan wa khuluqan. Kanjeng Nabi ni paling bagus orang paling bagus selera paling bagus akhlak cak kudu keng manusia tak lebur hewan seneng dak Gusti Kanjeng na. Wal ghamama qad adhallat. Kalau malam Rasulullah berjalan hewan entar. Mun Kanjeng Nabi siang melampa wal ghamamah qad adhallat. Ondum norok bunte yattase sampai Kanjeng Nabi ni kata toman tepani panas saare. Ondum norok bunte sampai Kanjeng Nabi tak tepani panas kemun sampian pantar galuk-guluk tengah jalan pah ondem peteng. Abah mun tak ngebajas hujan tuli abah li terus marena. Kanjeng Nabi pun ten kayak gitu orok sengaja bi ondem mak le tak pa. Wal mala sallu alaika. Bahkan para malaikat membaca sholawat dak ka Gusti Kanjeng na. Kula bi sampian ring rampia badak pada maca sholawat malaikat Allah pun membaca sholawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Mentar sahadir kau leben ajunan petetia orang seahli maca sholawat amin. Petetia orang sesemak dak Gusti Kanjeng Nabi amin. Cinta dak Gusti Kanjeng Nabi amin. Ketika sudah cinta kau leben ajunan masuk ke dalam kategori hadis al-mar'u ma'aman ahab. Setiap seseorang itu akan digandengkan bekal polong ben orang saya kecintai. Atau ketika ada Yahudi ketika ada Bedui bertanya kepada Rasulullah tentang kiamat, Rasulullah dawuh di akhir hadis anta ma'aman ahbabtah, kaki bekal polong ben saya kecintai. Mun la timbul perasaan cinta dak Gusti Kanjeng Nabi kula bi sampian ni bekal apolong ben Kanjeng Nabi budian. Meskipun swarga na tak pada. Soro pada ya tak bisa. Kanjeng Nabi ni ke swarga paling atas. Kula bi sampean lah swarga paling maba kor lah masuk swarga ki.
Kapolong ko maksud tay kapolongi swarga pada masuk swarga. Masalah apa? Tempat je tak pada. Kanjing Nabi abungo ceke sing malam apa jeng tahajud. Rengkan temen malam ceke cek makan sape. Nyeram boko. Kol teluk malam nyeram boko bodoh ki. Allah. Takut tak milu aing. Ya ku lekuk masuk swarga pa pulong ben beko. Tahu swarga bundim baja. Sepentinglah masuk swarga pun. Nggih. Swarga beko lah beko sepenting jak sedia korek takok rokok-rokokan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah dalam rangka menanamkan cinta ini diajarilah bersolawat. Muncullah Kanzul Ahbab. Biasa aki mau sejarah Rasulullah. Biasa aki membaca solawat kepada Rasul. Akhirnya baca lagu nak Muhammadun basharun walaysa kal bashari bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari. Muhammadun basharun, Nabi Muhammad ni ke manusia biasa. Walaysa kal bashari, keng tak pada ben biasa na manusia. Bal huwa yakutatun, kanjing Nabi ni ke batu yakut. Wan nasu kal hajari, manusia betu biasa. Artinya mun manusia ni ke pada aki ben beto, kanjing Nabi cukan beto, keng kualitas beto na lain. Kanjing Nabi ni ke beto, sampian yang kebetuh kanjing Nabi betuh keng betuh yakut ni kini pada benih ke kebai selo harga na 5 juta. Mun kula ben sampian cak betuh bliker. Mun tak 5 trek tak paju. Aja tak paju 5 juta paju ning petok seket. Nggih dah bangki. Pada betuh keng lain kualitas. Kanjing Nabi ni kah pelona ro ombu. Maka wa kaful Mustafa kal wardina di Allah Allah. Wa itruha yabqa idza massat ayadi Allah Allah. Pelona ni keloro om cekak mun astana sahabat nyeting dak Gusti Kanjeng Nabi mun karo telo ari cekak ro omah ro om cekak telo ari tak elang bauna pelona Gusti Kanjeng na pada ben pelona sampian kak cekak tanggi buk mun dak kedung cekak kapek-kepeng kalambi ya Allah make irin soy si kata ngaltok bauna bu. Kapan ni cumur pasti titor-totor. Allah. Dan selagi cak unceng kia bahaya aja. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Pelona kanjing Nabi ni karo om petena Gusti kanjing Nabi ni katera. Tera keluar cahaya ni kele. Iki. Mangkana? Itu buaki. Kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji wa maridin anta aiduhu qad syafahu Allahu min iwaji ya Rasul salamun alaik ya Rafi Ya Rasulullah Ya Rafi Atfatayaji Ya uhailal judi wal karami Munbadara ma'i tempati ajunan Pastera kapi tak petengan saking dari terang betena Gusti Kanjeng na Sayyidatuna Aisyah ni kasitung bakto kak ni kaajai kalampi sayang malam mah keker jarum masih bejai era kejak dengan peteng malam tak pangki jarum ni kak tak padeng Gusti Kanjeng Nabi masuk assalamualaikum ya babar rahmah ku tak jarum ni kak padeng saking terang betena Gusti Kanjeng Nabi jarum saya peteng ni kak padeng sampai pangki Sayyidatuna Aisyah hadabu ya Rasulullah mun budian hari kiamat beda orang rambia beda tak ningali ajunan keng hadis ada rambian lagi
Nika keng nunjuk orang ini tak teman mausan solawat dek ke ajunan karena terang ajunan bisa materak petengah tempat katina apa bisa tak pangki ketika manusia apolong sementara ajunan terak bion makanya macam solawat makle pada melo terak compong sampian baca solawat makle compong terak langker sampian macam aki solawat makle langker terak amulotan makle Roma kuleben sampian pada melo tak kulala amolotan, kulala macam solawat. Aning Roma kula mi pakun peteng. Mun sampian lah macam solawat buk, mun sampian lah amolotan. Pah Roma na pakun peteng, teku kilometer. Takut keng pulsa na tada. Dapat ibu hadirin, kak dinto acara molot, mungkinnya kepada acara haul, ki. Acara haul lebih kula bahasa tahun datang mun yonceng boleh. Sejam lebih kak iki. Kula ke Bengkalan ni ketulus jam. Jadi mun mangkin ni ke Peleman, mangkin ni ke Gula Ampon setengah 12. Jadi dapat kecumpuk deki sekitar kol telok. Kipun malam sini ke pagi kol petok mangkat boleh. Dapat ke rumah kol telok. Pagi berangkat kol petok. Kol rumah dapat kol telok. Mun ipun malam maki dah yeto anak kula abid seandi alik bu keke. Bemangkin malam Jumat ya. Allah sembian. Apa jangan nak santri. Apa lo ngareng laki bini asarin mun malam Jumat pada bi mati ereng kafir petong po. Mun sekalian mun semalam juga nih. Terus pak polo. Mun kena itu lo kali. Bu bini karo orang kafir lah si mati make si laki kelenger ini. Ya sapora tak langkong para habaib para kiai atas kacangkolangan manabi banyak bahasa-bahasa klero manabi beda bahasa si tak percuka dek panjenengan sapora aki iki. Sapora aki. Sampai kejain benihnya dumut dua pengajian keng sampian makle merengaki sampai lestari pakajo benih keng nyentak keng mun kula tak pakajo sampian ngiddo tore kula ben sampian patako ke Allah jadi tempo ngiddo ya pakajo benih keng nyentak saporana manabi beda bener dari saya pada pak kebeneran kak ditumut telak fadl dari Allah manabi beda kesalahan dari saya pada pak asli umur dari keendengan peten kaula tibi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Bila ceramah saya dianggap kurang panjang tahun depan diundang lagi. Akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share.